Guys, this is squash. There's a squash. Oh, look at that. Fat. Got lots of babies pa. Mga squash diri. Dayon, diri sa pikas pod. Watermelon. Right here. Watermelon. Ang watermelon diri. Oh my God. Di pa. Mutubo pa yan. Hilaw-hilaw pa. Alami po na. Murag luto ko naman siguro na. Pwede na siguro na siya kaunon. Wala pa mo green. Wala pa man mo little yellow. Asa man ang uban diri? Karin diri, unsa man ning diri? Pumpkin. Pumpkin ning diri dang idapita, asa man ang pumpkin? Ready for the Right there. Oh, That's a watermelon still. Watermelon still? Yeah. It's still watermelon there. Oh my God. Asa ba to? Yeah, katol-katil. Still watermelon there. Nagsagol-sagol ni siya watermelon, squash. Oh my God. And then pumpkin. Siguro diri ang mga pumpkin. Last. Okay, hindi na ko masaluot diha kay. Nara ang pumpkin. Nara ang pumpkin. Gamay pa. Okay. Boy, kalami po siya mga bunga. Lapit na ka makaharvest I think how this